बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। जरदारी हाउस के मुलाजिम की दरख्वास्त ज़मानत पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। साथ राजा रेंटल के ख़िलाफ़ रेंटल पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत हुई है। उसकी मुख्तसर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कैसे जरदारी ख़ानदान और बिलावल हाउस का अहम जो करिंदा है वो गिरफ़्तार हुआ है, कैसे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर अगवा बराए तावान में मुलव्वस निकला, जरदारी जो गैंग है उसका हिस्सा था, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से। जमीयत उलमा इस्लाम भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है और फिर जमीयत उलमा इस्लाम उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है और जमीयत उलमा इस्लाम में जो बगावत शुरू हो गई है। एक हल्का है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़ा होने का ऐलान कर दिया और दूसरा हल्का वो है जो फेक के साथ है। वो कैसे मौलाना को अब मौलाना के साथ खड़ा रहने का ऐलान कर रहा है, हालांकि बड़ा तबका मौलाना को छोड़ चुका है और ये डेवलपमेंट इस 24 घंटे में हुई है। दोनों तरफ से बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, SHO हैं सहवन के जो SHO हैं उन्होंने दौरान हिरासत मुलज़िम पर तशद्दुद किया और मुलज़िम 20 जून को मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाता है और एक छोटी चोरी के इल्ज़ाम में मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाता है। आप जानते हैं कि जब चोरी के मुलज़िम को गिरफ़्तार करती है ये पुलिस तो उसको मार मार के तशद्दुद कर करके 10 से 15 चोरियाँ मनवाती है और 10 से 15 केसेस में उनको नामज़द किया जाता है। और ये बड़ा ही बदकिस्मत है जो हमारे मुल्क में होता है और ये होता आ रहा है। ऐसे ही वो तशद्दुद करते करते उस मुलज़िम को कत्ल कर देते हैं और उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर आ जाता है, वायरल होता है और सोशल मीडिया पर ये मामला आने के बाद मुतल्लिका SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है और SHO को गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद आज अदालत में पेश किया जाता है और SHO का मकामी अदालत 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे देती है कत्ल के मुकदमे में। दौरान हिरासत तशद्दुद करते हुए कत्ल के इल्ज़ाम में मुलज़िम को 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क की तारीख़ में एक बड़ा खुशाइंद हुआ है कि एक ज़ालिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई है। दूसरी तरफ एक DSP हैं, एक कबाड़िया की दुकान से एक शख्स को उठाते हैं और उठाकर उसको पुलिस वैन में लेकर जाते हैं और ये वो पुलिस वैन है जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी और थोड़ा दूर जाके अगवा बराए तावान का एक वकूआ बनाते हैं। जो कुछ उस गरीब के पास था वो भी छीन लेते हैं और साथ टेलीफोन कॉल करके 25,000 मज़ीद जो अगवा बराए तावान की रकम है वो मंगवाते हैं। वो तो शुक्र है कि जो पैसे देने गए थे वो गरीबों ने वीडियो बना ली थी और उनका कैमरा ऑन था और उसे वीडियो बन गई जिससे वो DSP बेनकाब हुआ और बेनकाब होने के बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी तक सिर्फ उसको मुअत्तल किया है और एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है क्योंकि वो सीनियर अफसर है। मैं ज़रूर IG सिंध से ये मुतालबा करूँगा कि वो एक्सटॉर्शन का मुलज़िम है, वो भत्ता और अगवा बराए तावान में मुलव्वस है, इसलिए उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ पाकिस्तान पीनल कोड के ऑफेंस एक्सटॉर्शन की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए बल्कि उसको जो नौकरी से टर्मिनेट किया जाए और उसको करार वाकई सज़ा दी जाए। जरदारी हाउस का मुलाजिम है और ये जरदारी हाउस इस्लामाबाद के मुलाजिम के जाली अकाउंट्स में उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू हुई थी। अमजद अखलाक नाम है और अमजद अखलाक ये ऑफिशियली तौर पर वहाँ पर जरदारी हाउस इस्लामाबाद को मैनेज करता है। इनके ख़िलाफ़ जो केस था और ये जाली बैंक अकाउंट्स केस था उसमें इनकी तलबी थी और उस तलबी में ये कहा गया था कि ये शख्स पार्क लेन रेफरेंस में जो लूट मार मचाई आसिफ जरदारी ने और बाकी मुलजमान ने, तो ये उसमें मुलव्वस था और उस सारे के सारे मामले को देख रहा था, इसलिए अमजद अखलाक को भी जाली अकाउंट्स में तलब किया गया था। अमजद अखलाक की दरख्वास्त ज़मानत बरात समाअत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में ज़मानत पर फैसला महफूज किया है। नैयर हुसैन बुखारी साहब वकील हैं अमजद अखलाक के, वो अदालत में पेश हुए और बैंक ट्रांजैक्शन की तफसीलात नैब ने कहा कि जो अमजद अखलाक है उसने बैंक ट्रांजैक्शन की तफसीलात फराहम नहीं की और साथ जो नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं उन्होंने कहा कि मेरा मुवक्किल आर्ज़ कल्ब में मुब्तला है, अदालत से इस्तदा
کہا ہے کہ طبی بنیاد پر جو ضمانت ہے وہ منظور کی جائے۔ پہلے میڈیکل گراؤنڈ پر آصف زرداری اور فریال تالپور کی ضمانتیں منظور ہوتی ہیں، اور اب ان کے ملازم امجد اخلاق کی بھی جو ضمانت ہے وہ طبی بنیادوں پر منظور کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اب وہ مالک ہیں، مالکوں کی تو چلے ہماری آنریبل عدالتیں بڑا حیا کرتی ہیں یا ان کو ریلیف دیتی ہیں، اب ملازموں کو تو نہیں نا ریلیف ملتے اور میڈیکل گراؤنڈز پر ان کو ضمانتیں ملتی ہیں۔ بہرحال ان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، فیصلہ کل سنایا جاتا ہے یا پرسوں سنایا جاتا ہے یہ تو پتہ چلے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضمانت منظور ہوگی۔ رینٹل پاور کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ راجہ پرویز اشرف جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے خلاف ایک ضمنی ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے نیب کی طرف سے۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ راجہ اشرف کے خلاف جو رینٹل پاور کیس ہے اس میں مزید تحقیقات ہوئی ہیں اور نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، نیا میٹیریل اور نئی ایویڈنس سامنے آئی ہے، اور اس بنیاد پر جو ملزم ہے اس کے خلاف ضمنی ریفرنس فائل کیا گیا۔ نیب راولپنڈی کی جانب سے دائر ضمنی ریفرنس میں سابق ایم ڈی پیپکو رسول خان محسود کو بھی مرکزی ملزم بنایا گیا۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ رسول خان محسود نے 10,000 امریکی ڈالر رشوت لی تھی۔ رسول خان نے کار کے کمپنی کو غیر قانونی فوائد دیے۔ نیب کی جانب سے دائر ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ کنٹریکٹ لینے والی کمپنی بنیادی کوالیفیکیشن پر پورا نہیں اترتی تھی، لیکن رسول خان محسود ماتحتوں پر جو اس کے ماتحت تھے ان پر دباؤ ڈالتے رہے۔ رسول خان محسود نے کمرشل آپریشن ڈیٹ کا جعلی سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ ضمنی ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ 2 نامزد ملزمان اور انور بروہی اور رانا امجد پلی بارگین کر چکے ہیں۔ انور بروہی لاکھڑا پاور جنریشن کے سابق سی ای او تھے۔ نیب ضمنی ریفرنس کار کے کمپنی کے ساتھ سیٹلمنٹ معاہدے کے بعد دائر کیا گیا ہے۔ نیب نے سیٹلمنٹ کی روشنی میں حاصل شواہد پر ریفرنس دائر کیا۔ نیب کی جانب سے جو کار کے ضمنی ریفرنس ہے اس میں 14 دستاویزی ثبوت بھی شامل کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ ہے اور اس میں راجہ پرویز اشرف مرکزی ملزم ہیں اور یہ رینٹل پاور کے کافی زیادہ کیسز ہیں، اور اس میں راجہ پرویز اشرف کے یہ ساتھی ملزمان ہیں جن کو مزید ایڈ کیا جا رہا ہے، مزید دستاویزات اس میں پیش کی جا رہی ہیں اور مزید معاملہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب تحریک انصاف، آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، اور آزاد کشمیر الیکشن میں تحریک انصاف کو بڑی کامیابی کل شام کو ملی، اور جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کی طرف سے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا گیا تھا، اور اپنے کینڈیڈیٹس کو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دستبردار کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا۔ ملاقات میں آل جموں کشمیر JUI نے آزاد کشمیر الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی غیر مشروط حمایت کرتے ہوئے آل جموں کشمیر JUI کے تمام امیدواروں کو PTI امیدواروں کے حق میں دستبردار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر قاضی محمود الحسن جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تمام حلقوں میں PTI کو سپورٹ کریں گے، دونوں جماعتوں کے اتحاد سے ریاست میں سازگار ماحول پیدا ہوگا۔ سردار تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں مذہبی جماعتوں کا اہم کردار ہے، ہم آزاد کشمیر میں جمعیت علماء اسلام کی بڑی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا بڑا ووٹ بینک موجود ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کا اور ہمیں سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، قاضی محمود الحسن وہ اپنے سینکڑوں جو کارکنان اور قائدین کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور باقاعدہ پورے ایک مجمع میں اعلان کیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور 24 گھنٹے گزرنے کے بعد جمعیت علماء اسلام فے کے جو ترجمان ہیں اسلم غوری، وہ تردید کرتے ہیں کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر الیکشن میں PTI کے حق میں جمعیت علماء اسلام کی دستبرداری کی تردید کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جمعیت علماء اسلام کا PTI کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں اسلم غوری کہ PTI کی حمایت کرنے والے قاضی محمود الحسن جمعیت علماء اسلام کشمیر کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ قاضی محمود الحسن بالکل ویسا ہی ایک کردار ہے جیسے مولانا شیرانی ہیں یا حافظ حسین احمد ہیں، جو سینئر ترین رہنما ہے۔ میرا جب آزاد کشمیر کے دوستوں سے رابطہ ہوا اور میں نے قاضی محمود الحسن کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا جو سب سے بڑا رہنما ہے کشمیر میں وہ قاضی محمود الحسن ہے، لیکن وہ اختلاف رکھتا ہے جو مولانا فضل الرحمان سے، اور ان کی جو نااہلی ہے یا نالائکی ہے بطور ہیڈ، جیسے علامہ شیرانی ہیں یا حافظ حسین احمد ہیں، وہ اختلاف رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا اختلاف ضرور ہے، لیکن وہ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے ترجمان نے کہا کہ چند افراد کے متوازی گروپ کا جمعیت علماء اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
यहाँ पर दो बातें वाज़ेह होती हैं। एक तो जमीयत उलमा इस्लाम जो आज़ाद कश्मीर है उसका बड़ा वफ़द काजी महमूद उल हसन की सरबराही में इमरान खान पर एतमाद का इजहार करता है और साथ ये कहते हैं कि हम अपने जो मेंबरान हैं उसको दस्तबरदार करते हैं अपने उम्मीदवारान को। इसका मतलब है उनके उम्मीदवारान थे तो दस्तबरदार हुए हैं और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया और मीडिया के ऊपर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई गई हैं। दूसरी तरफ जो असलम गौरी है वो इतने घंटों के बाद उसको ख्याल आता है और वो मौलाना फजल रहमान की देखभाल से थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिलती है, वो फ्री होते हैं और वो आकर ये बयान देते हैं कि काजी महमूद उल हसन मुतवाज़ी ग्रुप रखते हैं। मुतवाज़ी ग्रुप से मुराद ये है कि वो बागी ग्रुप है। जो भी हो, आज़ाद कश्मीर में जो जमीयत उलमा इस्लाम का गढ़ था, जो जमीयत उलमा इस्लाम का सबसे अहम रहनुमा था, जिसके साथ वहाँ पर वोट बैंक था, जिसके साथ वहाँ पर उम्मीदवारान थे और जिसके साथ वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ तरह के जो दीनी तबकात के लोग हैं वो साथ शामिल थे। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो का जो एक स्टेटमेंट थी कश्मीर के हवाले से, उसकी वजह से बड़ी मसाइल आ रहे हैं और कभी भी नून लीग को मजहबी तबकात, कश्मीर के मजहबी तबकात सपोर्ट नहीं करते, वो उनको लाइक नहीं करते। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिल जाने का जो है वो ऐलान किया है। और अब मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का सफाया हो गया है और अब ज़राए के मुताबिक उनको वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा कि वो उसको इलेक्शन के लिए अनाउंस करें, इसलिए वो बग़ैर कैंडिडेट अनाउंस किए अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रदारी चाहते हैं कि वो हमें अनाउंस करें और नून लीग कोशिश कर रही है कि वो हमें अनाउंस करें। देखते हैं कि अब जमीयत उलमा इस्लाम का जो बागी ग्रुप है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप था, वो तो पीटीआई में चला गया है। बाकी जो बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं, क्या होता है। 25 जुलाई को इलेक्शन है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।